खोजी पॉइंट के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं कासिम अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, नया साल पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। नाज़रीन कराम, इस साल पाकिस्तान ने अपने दिफाई निज़ाम में ख़तरनाक हथियार शामिल करने का इरादा किया है। इन हथियारों के बारे में सुनकर भारत में खलबली मच गई है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के सबका वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बयान जारी किया है कि पाकिस्तान इसी साल 2 खतरनाक मिसाइलों का टेस्ट करेगा, जिसकी वजह से भारत में मौजूद मोदी की टांगें कांप रही हैं, मगर इन मिसाइलों के तजुर्बात को अभी तक खुफिया रखा गया है। नाज़रीन करम, अंदर की खबरों के मुताबिक ये बात तो वाज़ेह हो जाती है कि इन मिसाइलों में पहला मिसाइल पाकिस्तान का अबाबिल 2 मिसाइल है, जो कि अबाबिल मिसाइल का ही जदीद वेरिएंट है। तो नाज़रीन करम, दूसरा मिसाइल जिसको पाकिस्तान टेस्ट कर सकता है वो है पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल। तो नाज़रीन करम, आज की वीडियो में हम बस अबाबिल मिसाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस मिसाइल की रेंज कितनी है, इसकी रफ्तार कितनी है और ये कौन कौन से वारहेड अपने साथ ले जाने की सलाहियत रखता है, इन तमाम बातों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन करम, अगर पाकिस्तान के मौजूदा हथियारों की बात की जाए तो उनमें पाकिस्तान के पास जदीद तरीन और एटमी मिसाइल ले जाने वाले भी हथियार मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत करने के लिए जदीद तरीन अबाबिल 2 मिसाइल को भी अपने दिफाई बेड़े में शामिल कर लिया है, जो कि भारत के होश उड़ाने के लिए काफ़ी था और भारत में इसके नाम से ही लर्ज़ा तारी हो जाता है। नाज़रीन करम, इस मिसाइल के बारे में बहुत सी बैन-अल-अक़वामी खबरें भी सामने आ चुकी हैं और इन्हीं खबरों की वजह से भारत में सन्नाटा छा गया है। नाज़रीन करम, भारतीय मीडिया पर यह ववाला किया जा रहा है कि इंटरनेशनल माहिरीन के मुताबिक ये मिसाइल पाकिस्तान से इसराइल को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकता है और इसी हवाले से भारतीय हुकूमत का ये दावा है कि पाकिस्तान के इस मिसाइल के बारे में तहकीकात शुरू की जाएं। और दोस्तों, इसी मिसाइल की वजह से भारत को लाले पड़ गए हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी अमेरिका, रूस और चीन के पास मौजूद थी, आप पाकिस्तान के पास कैसे आ गई। दुनिया के वहमो गुमा में भी नहीं था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क MIRV टेक्नोलॉजी जैसा खतरनाक मिसाइल भी तैयार कर सकता है। नाज़रीन करम, भारतीय मीडिया पर इस तरह की खबरें नशर हो रही हैं, इनमें बताया जाता है कि पाकिस्तान के पास जो इस वक्त सबसे खतरनाक मिसाइल मौजूद है, ना तो भारतीय फौज को इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल को कहां पर टेस्ट करना है, या फिर पाकिस्तान ने इस मिसाइल को इस वक्त किस जगह पर नस्ब कर रखा है। नाज़रीन करम, भारत को इस अबाबिल 2 मिसाइल का खौफ इसलिए भी है कि भारत के पास इस किस्म का कोई मिसाइल मौजूद नहीं। नाज़रीन करम, दूसरी वजह यह है कि भारत के पास कोई ऐसा दिफाई निज़ाम भी मौजूद नहीं जो कि पाकिस्तान के इस एटमी मिसाइल का मुकाबला कर सके। नाज़रीन करम, दूसरी वजह यह है कि भारत के पास ऐसा भी कोई दिफाई निज़ाम मौजूद नहीं जो कि इस मिसाइल के हमले की निशानदही कर सके। इसी वजह से भारत के साथ साथ इसराइल भी इस बात पर हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान ने इस मिसाइल टेक्नोलॉजी को किससे हासिल किया। और नाज़रीन करम, भारत के साथ इसराइल की भी नींदें उड़ी हुई हैं। इसकी वजह बस यही है कि इस मिसाइल को कंट्रोल करना और मॉनिटर करने की सलाहियत इस वक्त ना तो इसराइल के पास है और ना ही भारत के पास। नाज़रीन करम, हम आपको यहाँ पर इस बात से भी आगाह करते चले कि इस मिसाइल में कौन कौन सी खूबियाँ हैं। तो दोस्तों, याद रहे कि अबाबिल 1 और अबाबिल 2 मिसाइल तकरीबन मिलते जुलते हैं, यानी इनकी शक्लो शुबात एक जैसी हैं। नाज़रीन करम, अबाबिल 2 मिसाइल भी ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला मिसाइल है। इस मिसाइल की लंबाई 22 मीटर और इसका कतर 2 मीटर है। नाज़रीन करम, इसके अंदर ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस मिसाइल को दुनिया का सबसे तेज तरीन बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जा सकता है। इसके अंदर जदीद तरीन आलात भी नस्ब किए गए हैं जो कि इसकी कारकर्दगी को पहले से कई गुना बढ़ाते हैं। नाज़रीन करम, इसके साथ साथ इसमें GPS गाइडेड सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है जो कि इस मिसाइल की डायरेक्शन को सीधा रखता है। नाज़रीन करम, इसमें एक और खूबी ये भी मौजूद है कि इसे सैटेलाइट से भी गाइड किया जा सकता है, यानी ये मिसाइल सैटेलाइट से भी कंट्रोल किया जा सकता है।
تاہم اس میزائل کی رینج کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی کہ یہ میزائل کتنی دوری تک مار کر سکتا ہے، لیکن بعض دفاعی ماہرین کی رائے کے مطابق اس میزائل کی رینج 3000 سے 6000 کلومیٹر ہے۔ ناظرین اکرام، اس کو لانچ کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ لانچر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک وقت میں 10 سے 12 ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر جو دفاعی نظام نصب ہے اسے MIRV نظام کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میزائل کا دوسرا دفاعی نظام ICBM میزائل بھی نصب کیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، امریکہ نے ایک رپورٹ میں شائع کیا جس میں ذکر کیا گیا کہ پاکستان اپنے تمام میزائلوں کو اپ گریڈ کر چکا ہے اور ان کو جدید ویریئنٹ میں تبدیل کر چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اس رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اپنے ٹیپو میزائل پر بھی کام شروع کر رکھا ہے اور شہین میزائل اور گوری 3 میزائل کو بھی اپنے جدید ویریئنٹ میں تبدیل کر چکا ہے۔ اور دوستو، اسی رپورٹ کے مطابق پاکستان نے اپنے ابابیل 2 میزائل پر بھی کام مکمل کر لیا ہے اور کسی بھی وقت اس میزائل کا ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین اکرام، بھارت کو لہٰذا اسی بات کی بڑی تشویش ہے اور اس نے پاکستان پر اس بات کا بھی الزام لگایا ہے کہ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی چین سے حاصل کی ہے۔ ناظرین اکرام، یہ صرف ایک جھوٹا پراپیگنڈا ہے۔ پاکستان نے یہ ٹیکنالوجی اپنے ٹیپو میزائل سے حاصل کی ہے، لیکن MIRV ٹیکنالوجی جو کہ پاکستان نے خود تیار کی ہے۔ اور ناظرین، بھارت کو اس بات کی بھی تشویش ہے کہ چین، روس اور امریکہ کے بعد پاکستان کو یہ ٹیکنالوجی بس چین ہی فراہم کر سکتا ہے اور دوستو، تاحال بھارت اس ٹیکنالوجی سے محروم ہے۔ تو دوستو، ہمارے ذرائع کے مطابق ابابیل 1 کے بعد ابابیل 2 کو بھی پاکستان کے اندر تیار کیا گیا ہے اور یہ ساری پروڈکشن پاکستان کے اندر ہی ہوئی ہے اور عنقریب اس کا کامیاب تجربہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان کا یہ جدید ترین میزائل ایک ساتھ مختلف ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ایک MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہونے کے ساتھ ساتھ بیلسٹک میزائل بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس میزائل کا مقابلہ کرنا بھارت کے بس کی بات نہیں۔ ناظرین اکرام، اس میزائل کے اندر اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس کا سادہ الفاظ میں مطلب یہ ہے کہ یہ میزائل نہ تو ریڈار کی رینج میں آتا ہے دوستو، اسی وجہ سے یہ میزائل دشمن کو تباہ کر سکتا ہے اور دشمن کے تمام دفاعی نظام کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے دوستو۔ اسی وجہ سے یہ بھارت کے ڈیفنس سسٹم کے لیے بھی سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جو بھی میزائل لانچ کیا جاتا ہے تو اسے دشمن کا ریڈار ہی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اپنے آپریٹر تک تمام معلومات مہیا کرتا ہے۔ یہ میزائل کس وقت کہاں سے لانچ کیا گیا اور اس کی رفتار اور رینج کتنی ہے، اس کی ڈائریکشن کیا ہے اور اسے روکنے کا مکمل طریقہ بھی ناممکن ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس میزائل سے مختلف قسم کے ایٹمی ہتھیار بھی فائر کیے جا سکتے ہیں جو کہ کسی بھی دفاعی نظام کی موت ثابت ہوں گے، جبکہ پاکستان نے ابابیل 1 کا کامیاب تجربہ کر لیا تھا تو اس پر بھی بھارت نے شدید رد عمل دیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس وقت بھارت کے پاس کوئی بھی ایسا میزائل موجود نہیں جو کہ پاکستان کے ابابیل 1 اور 2 کا مقابلہ کر سکے۔ پاک فوج کی طرف سے جنوری میں ایک میزائل ٹیسٹ کرنے کا اشارہ دیا گیا جو کہ پاکستان کا ابابیل 2 میزائل بھی ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد، اللہ نگہبان۔